जय जगन्नाथ मीडिया भाई की मोर शत शत धन्यवाद जेहेतु मोर सबू सबू बंद होता यात्रा मुझे मेकअप मारी बोली जो मना करी ता भितर गोटे पार्टी पुणी आम गढ़ी उठी ये भुवनेश्वर रे ओंकार से माने मालिक आसी मो भर पहुँची मोर सब कथा शुणी मो पाखर मत रखापी से सिद्धांत कले मो ओंकार रे 25-26 रोचे सोशल मीडिया रे चर्चा होती तुलसी गणनाट्य को आपण जाउछन्ते बोली सोशल मीडिया रे चर्चा होती मु शुणा चाहूँगी जे मोर भाइराल होची सेठी पुणी मत तो बैन कर सारी भाइराल केमी से करेंगे मत तो गोटे वर्ष बंद कर देते जे कौन सी मालिक संघरे मुझे रही खाली तुलसी नुह कौन सी क्या पाखे मोर दरमा कमी जाऊ मुझे कमे माड़ी पाटे रही से निष्पत्ति मुझे कौन पाटे रही ना निष्पत्ति की मोर स्वागत आसे बंद कर सारा भाइराल कर लाभ कौन लोक खाली गोटे भूल धारणा दवा कथा जे नरीपंडा आम रोचे जे सत तो मुझे कही सारी रही ना मुझे तो आगु बहुत दिन आगु कही सारी आमर हो पार था ना मु कहीं मुझे कह बर्तमान जो केस देइतिले बालीचंद्रपुर थाना रे आज्ञा तार फलाफल बर्तमान केमिति किछि आसी नै तदंत चली चाहूचंदी कि केसटा को ये कर सेटा मु कहि परिबेनी आपण जे पुलिस रे देखा गले कि आईएसआर डाकिथिले मते मुझे देखा करथिले मोर जहा कहया कथा मु कहि आसी तापर समय नहीं नांदी बाबू कहीं पोस्ट को माने भाइराल कर तुलसी कि नांदी बाबू करछन कि मु आउ किए गोटे मु जानि नै तले कहा ना कोन कहबी सेटा कहले भूल ना तमरे बैन करछंती माने आउ मु केमि जीवी का बैन कला पर एटा करे ठीक नु मते तो बैन करछे मु तो कौन सी संघ पार्टी की तांकर जो 22-23 पार्टी की मोर जीवनी ता भीतर जो पार्टी मते मिलिला समाधान तो हला नै आउ मासे आउरी 20-22 दिन भीतर प्राय पार्टी सब बंद हो जिवो मु मोर समाधान हेतिले जति किसी समाधान सूत्र बाहर था पाटे रही था किए भाइराल मुझे कहीं बुझी किए कौन भाइराल कला मोर कौन कह मुझे आगुरी कही सारी जे रही ना आगुरी मुझे मंतव्य दे सारी मोर एबे कहबार किछि जो 22 मालिक आपनको बैन करछंती आपण आउजन नुवा पार्टी की जाउछंती तो आपनको किछि माने भय होछि कि आपको आपनको ऊपर किछि एक्शन निया जाय पारे पुलिस प्रकार माने एक्शन माने बुझि पाइली नहीं आपन कौन प्रकार धमक चमक आसी पारे कि मालिक को आसी पारे काहे कि नरिपंड नाम तो बैन करथली बोली ना ना से माने मालिक महासंघ कहि सारिछन तांकर आम पार्टी व्यतीत जे से जोड़ी जाय पारे हमर किछ आपत्ति नै आपन मालिक महासंघ कहि सारले परे केमिति सोशल मीडिया रे तुलसी गणनाट्य रे नरिपंड आसुछन बोली पोस्टर सुनो आया मु सेटा तांक मोर किए छाड़ दे पारथा कोन मु सेटा तो जानि नाही मुझे जाने भावुची सी छाड़ी नथिबे अन्य के एमती छाड़ देथिबे फ्लाश तो बहुत आस जाउछ ना आगुर जो रेकर्डिंग करथिला सेटा मोर जीवा कथा जो होइतिला माने फेब्रुआरी मास रे जोटा होइतिला सेटा कि होते छाड़ दे परथाय नरिपंडा पाउडर लगाबे लगाबे मते तो एक क्लास सुजोग मिलला नहीं यो कलार तो किछि न थाए जोड़ जहाँ मिलला पुणी मते सुजोग मिलला नरिपंडा जोड़ जिवे सेही पाटे एक क्लास रे हिटाइ पारे सेटा दर्शक कहे मो दर्शक मो भगवान मत केते मात्रा ग्रहण कर मो पब्लिक मत केते भल पाउछंती मु निजे मु उपलब्धि करछि आ जे केस रु मु जानि पानी मोर बहुत पब्लिक सपोर्ट अछि वर्तमान 24-25 टा आपनकर यात्रा जगत केमिति कटितला 24-25 किछि स्मृति अछि कहिबे हां आया तो 24-25 बहुत भलर कटि जाइतला जो मोड को नै चेंज हैला जो घटना को नै जो कहानी की नै से तो मुझे संपूर्ण कही सारी से कहानी नहीं ना देखो आज्ञा देखो आज्ञा सत्य 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 मिथ्या मिथ्या जी मुझे प्रकृतर ब्राह्मण पिला होती मो आखिर से दिन मोर लोह गड़ुव मुझे ठाकुर को डाकुथी मु जगन्नाथ को हाथ टेकी देछि प्रभु तमें विचार कर मोर कहीं ना तमें विचार कर सी विचार आपण मैंने देखिए सब सी कौन चेंज हो कौन हो कौन ना सब तो गणमाध्यम आप सब जानी सारी पब्लिक सब जानी सारे कौन कौनटा मो को अधिका कहवाटा भल नुहे लोक कहे यहाँ बेसी गपुची तेणु लोक कौन जानते ठीक जानते से फुल मत सपोर्ट कर ना या मुझे खोली कहूनी
ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ନରି ପଣ୍ଡା ନା ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇଟଲର ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ଜନ୍ମଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବା? ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବା? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତା? ମୋର କିଛି କହିବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର କଲିକତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରାଯାଏ, ସେ କ'ଣ ଧାମ ହେଇକି ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ଯେ ସବୁକୁ ମନା କରିକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ସଂଘ ପାର୍ଟିରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ସେଇଟା କଥା ହେଇଛି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ଯେଉଁ B+ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଅଫର୍ କିଏ ଦେବ? ଆଉ ସବୁ B+ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠେଇଲେ, ପୁରୀ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ଦିଘାରେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କଲେ ବି ଧାମ ତିଆରି କଲେ ସେ କ'ଣ ଧାମ ହେଇପାରିବ? ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁ କରିଥିଲା କି ତୁଳସୀ ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋନାଲି ମୋ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା କାଗଜି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଗଜି ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୋନାଲି। ମୋ ଜାଣିବାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ମୋତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି କାହା ଚରିତ୍ରକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା? ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନରିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଙ୍କାର। ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ରୁହେ। ଓଙ୍କାର ଆକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟର କେଉଁଠି ନେଇକି ଚକ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚଉଛି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ମୁଁ ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ମାଲିକ ତ ସବୁ, ଯିଏ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବୁ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବାବୁ। ଆମର ସବୁ ବାବୁ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦରମା ହେଲା, ମୋ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଆଉ ପଇସା ସେ ଦେବେ, କଥା ହେଇଛି ଦେବେ।